বারে টাকা পেলে ভিড়ি কিনে ভালো হয়ে লাগে বলি একটা দিমাগ বারে বারে ছোট কোন দিমাগ है चलो बारे एरा लाई भेजे दिमो और चले बेचे दी सीधे एरा लामो रे 3 दिन लगेगी जा ला जावे रिक्शा बारे একটা লোকলা দেখাছি हां देखो दी बारे खाना तो जाते बारे और ठीक से बुलाओ हाँ बड़े काना हाँ बड़े इधर सुन এই তো কানা দে কানাই রলো এখন সামান যে মো ঠেলো হবে কোন সামান দেবে তিনজন লোক হতেনি তোকে জ হবে চ ঠেল আমার জামু পামু হ্যাঁ পাবো চ কিতে বারে যাজো বারে কিতে বারে যাজো বারে रोम रोम भाइयों चलो क्या सीन है अबे साले बैगन